औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पाकिस्तान का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसके ऊपर भी लोग अक्सर सवालिया निशान उठाते हैं। बट इफ़ यू लुक एट द रीसेंट पास्ट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने काफ़ी सारा काम किया है। फ्रैक्शनलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के समराज जो हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ नज़र आ रहे हैं और हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, गोइंग फॉरवर्ड इंश्योरेंस सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना है और पाकिस्तान की मईशत में इंश्योरेंस सेक्टर की एक्टिवेशन जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। सो आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू टॉक इन जनरल अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर एंड इन स्पेसिफिक about UBL's contribution in this sector, and we are going to have a short talk with Mr. Shajeel Shahid, who happens to be the CEO of UBL Insurance Limited. उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि UBL का क्या प्रॉस्पेक्ट है, UBL का क्या व्यू है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर, इट्स पेनिट्रेशन इनटू द पाकिस्तान economy, Pakistan's business sector. So Shajeel Shahid sahab, welcome to the show and assalamu alaikum. Walaikum assalam Sani, my pleasure ji, thank you for inviting me. Welcome sir, welcome sir. ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अगर एक ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट से आप पूछें इंश्योरेंस के बारे में तो पहला जवाब मिलता है हराम है, दूसरा जवाब मिलता है कि गाड़ी लग गई तो हमने पैसे रिकवर कर लिए। पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस को लोग कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में शायद बताया नहीं जा सका, एक्सप्लेन नहीं किया जा सका टू एन ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट में। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इंश्योरेंस को इन जनरल डिफ़ाइन करें, बताएं और फिर ये बताएं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अगर फॉल इंश्योरेंस सेक्टर का एडवेंट हो जाए तो उसका पाकिस्तान की मईशत पे कैसा असर पड़ सकता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सानी, थैंक यू, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन सानी। इसके तीन तरह से मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, सब तीन चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हम इंश्योरेंस के हवाले से फेस करते हैं। सबसे पहला तो आपने जिस तरह से मैन ऑन द स्ट्रीट की बात की और इसके अंदर मैं कई अपने स्मॉल बिजनेसेस को भी शामिल कर लेता हूँ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। पहला चैलेंज है अवेयरनेस का, कि यानी मेजॉरिटी को ये इल्म ही नहीं है कि इंश्योरेंस होती क्या है और इंश्योरेंस किस तरह से उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती है उनकी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ में या उनके कारोबार में। दूसरा चैलेंज जो हमें आता है वो चैलेंज आता है, ये आपने जो बात की कि जिसके अंदर कुछ सर्टन रिलीजियस कॉनोटेशन के जिसमें हलाल और हराम की कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या ये वाकई जायज़ है कि नहीं। ये आपको याद होगा कि आज से 25-30 साल पहले पीछे चले जाएं तो बैंकिंग के हवाले से भी ये शक व शुबात होते थे और इस पे बैंकिंग सेक्टर ने और रेगुलेटर ने बहुत मेहनत की अवेयरनेस क्रिएट करने में, शरिया कंप्लाइंट स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस करके और अवेयरनेस क्रिएट करके ये लोगों पे बाबर कराया कि ये किस तरह से ये डिफरेंट कन्वेंशनल और शरिया कंप्लाइंट सॉल्यूशंस ऑपरेट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे फिर इस तरह से पेनिट्रेशन हमने बढ़ते हुए देखी। इंश्योरेंस में उसी तरह की एक एफर्ट की ज़रूरत है। और तीसरा और आखिरी चैलेंज जो है इंश्योरेंस के हवाले से वो ये कि जो लोग इंश्योरेंस से वाबस्तगी इख्तियार कर भी लेते हैं उनका ट्रस्ट उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। वो उनको ये नहीं कॉन्फिडेंस होता कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उनको उस हिसाब से सर्विस दे पाएगी। अगर उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो वो किस तरह से, एक तो प्रोसेस इंश्योरेंस लेने का और उसके बाद जब कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ी खुदा ना खास्ता तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना कि क्या वो चीज़ उस तरह से इंश्योरेंस कंपनी उनको एंटरटेन कर पाएगी कि नहीं। ये तीन प्राइमरी चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर फेस कर रहा है। अच्छा, और दूसरा जो आपके सवाल का जो हिस्सा था सानी, इकोनॉमी के, देखें किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये तो अब एक ऐसा क्रिटिकल पिलर है कि जिस तरह से एक बैंकिंग का निज़ाम है वो निज़ाम पूरी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती आजकल के मॉडर्न इकोसिस्टम में जब तक कि वहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर इंश्योरेंस का एक रॉबस्ट मैकेनिज्म ना चल रहा हो। और ये पूरी दुनिया में ये चीज़ देखी जा सकती है।
अच्छी चीज़ ये है कि जी हम ऐसी दुनिया में आज रहते हैं कि हम कटे हुए नहीं हैं, हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में कहाँ पे कामयाब हुई हैं जिससे हम सीख सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो कामयाब नहीं हुई जिसको हमें अवॉइड करना है। हमारा जो रेगुलेटर है इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है, जो एससीसीपी ने काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन और बहुत कुछ किया जा सकता है कि जिसके अंदर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग की अब ज़रूरत है जिससे एक आम आदमी के लिए हम इसको और आसान बना सकें। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमने बैंक्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैप्टर में देखा कि बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा स्टेट बैंक ने काम किया, आसान अकाउंट खुला, फिर स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ रिपीट हुई। और मुझे ये भी एक चीज़ लगती है, और इनफैक्ट पीपल ऑफन पॉइंट दिस आउट, कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इंश्योरेंस में एंटर होना, दिस इज़ अ बिट कम्बसम। आज की भी यही रियलिटी है या ये रियलिटी ऑन द ग्राउंड बदल गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंकिंग में भी देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन कब टेक ऑफ हुई। आज से 15 साल पहले आप चले जाएं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था स्टेट बैंक के लिए भी और पूरे हमारी इकोनॉमी में कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम पिछले 30-40 साल से कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही। तो दो तीन चीजें जो जो स्टेप्स लिए बैंकिंग इंडस्ट्री ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलके, उसके अंदर ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका अमल दखल बहुत 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 बड़ा। दूसरा ये कि इवन बिफोर द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एडवेंट, सिंप्लीफिकेशन जी, आसान बनाया। ये जो आपने आसान अकाउंट की बात की मिसाल के तौर पे, लिटरली हर प्रोसेस बैंकिंग के साथ डील करना आम इंसान के लिए इतना आसान बना दिया गया जो बहुत मुश्किल होता था पहले, या और इस वजह से आम आदमी जो है वो इसके करीब भी नहीं आता था। अब जो है ना सिर्फ जो रिलेटिवली इलिटरेट हमारी जो सेगमेंट है, बल्कि हमारी वो सेगमेंट जो हाईली एजुकेटेड पहले भी थे बट उनके लिए बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता था, इतना आसान बना दिया गया है वो उस प्रोडक्ट को और उस सर्विस को अवेल करना, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में अब आप एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी रोल था उसमें, उसके अंदर कम्युनिकेशन का भी रोल था, और उसके अंदर उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अच्छा, ये काम इंश्योरेंस में अभी उस तरीके से नहीं हुआ, बहुत गुंजाइश है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक टेम्पलेट है। या हम ये कर चुके हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। हम ये टेलको में होता देख चुके हैं, हम ये यूटिलिटी कंपनीज में होता हुआ देख चुके हैं आपकी और हम ये बैंकिंग में होता देख चुके हैं। तो इस वजह से ये ऐसी चीज नहीं, ऐसा चैलेंज नहीं है कि जिसको ओवरकम ना किया जा सके। वी सिंपली हैव टू पुट आवर हेड्स टुगेदर, ऑल द स्टेक होल्डर्स। और ये मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले 5 से 8 साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी जिस तरह से हमने बैंकिंग को होते देखा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शजील साहब, भी वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इस बात पर रोशनी डालें कि ये जो मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी अभी 1% से कम पॉपुलेशन है जो इंश्योर्ड है, जिसकी पार्टिसिपेशन है, ये जो छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, एसएमईज़ हैं, इसको इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए फ्रैक्शनलाइजेशन का क्या किरदार है, यूबीएल की क्या सोच है, हम आपसे चाहेंगे कि आप नाज़रीन को वक्फे के बाद ज़रूर बताएं। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चाहेंगे कि शजील साहब हमें तफसील के साथ बताएं कि ये जो पाई है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1% से कम की इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेशन है, अवेयरनेस के ऊपर शजील साहब ने तफसील से रोशनी डाल दी। बट एक चीज़ है कि अगर कोई कराची से सखर जा रहा है और उसको छोटी सी इंश्योरेंस चाहिए है, किसी को 3 महीने के लिए अपनी गाड़ी को इंश्योर कराना है, इस तरह की सवालात के जो जवाब हैं, क्या यूबीएल इंश्योरेंस लिमिटेड के पास हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर की जो ओवरऑल ग्रूमिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसके प्लान्स में क्या कुछ है, और नियर फ्यूचर में शजील साहब इस इंडस्ट्री को ओपन अप होते हुए कैसे देखते हैं? सो सर, ओवर टू यू। साइन,
देखें, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में। एक गवर्नमेंट है, यानी जिसमें रेगुलेटर को मैं शामिल कर लेता हूँ। दूसरा जो है फिर प्राइवेट सेक्टर है, जो इंश्योरेंस, जिसके अंदर अब तमाम इंश्योरेंस कंपनीज, लार्जेस्ट जो स्टेट लाइफ है उसके अलावा आपकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और तीसरा स्टेक होल्डर वो बिजनेस या वो एक आम आदमी है, जो जिसको इंश्योर्ड हम कहते हैं, या जो बेनिफिशियरी है इसका। तीनों ने बहुत अहम किरदार अदा करना है, और यही चीज हम डेवलप मार्केट्स में देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट या रेगुलेटरी सपोर्ट के बगैर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो आपने कहा, वो किसी मुल्क में हमने ऊपर जाते हुए नहीं देखी। ये अकेला प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकता गवर्नमेंट की और रेगुलेटरी सपोर्ट के बगैर। यही काम हमने बैंकिंग में होते हुए देखा है, बहुत सक्सेसफुली होते देखा है। तो आगे इंश्योरेंस के अंदर जो पेनिट्रेशन है, उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अब हमारे कंट्री में फ्लड्स का बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ। बहुत से किसान भाई हमारे जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, इसमें छोटे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। अब बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज में हमने देखा है कि रेगुलेटरी जो है इंटरवेंशन वहां पे ऐसी होती है, लॉ मेकिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट ऐसी होती है कि इस चीजों को प्रीएम्प्ट करते हुए ये मैंडेटरी बना दिया जाता है उस नेशन के लिए कि आप सर्टन फाइनेंशियल एक्टिविटीज या सर्टन एसेट या वेल्थ आप बिल्डिंग कर ही नहीं सकते जब तक कि आपने इंश्योरेंस कवरेज ना ली हो। और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जी जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है कि आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें उन आफात से जो उनको आके अनटूवर्ड इंसिडेंट्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड को, और सडनली उनको ऑफ ट्रैक कर सकते हैं। पूरी पूरी फैमिलियां इसकी जद में आ सकती हैं। राइट। तो ये वाला काम प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं कर सकता। ये जो लॉ एनफोर्समेंट है, मैंडेटरी बनाना इन चीजों को, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस है, चाहे वो मोटर व्हीकल्स है, चाहे वो आपकी लाइवलीहुड की इंश्योरेंसेस होती हैं, ये बहुत जरूरी है। एक तो हो गया रेगुलेटरी जो किरदार अदा करना है। दूसरा फिर प्राइवेट सेक्टर के केस में जी आसान बनाने वाली बात को मैं कहूंगा, उसको मैं जितना भी एम्फेसाइज करूं वो कम होगा कि हम जब तक एज प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में आसान नहीं बनाएंगे एक आम आदमी और एक आम बिजनेस के लिए, कि जो आपने फ्रैक्शनलाइजेशन की बात की, अब वो टेक्नोलॉजी अलाउ करती है हमें कि आप इतना आसान बना दें किसी के लिए भी कि वो जब ट्रैवल कर रहा है, घर से निकल रहा है, उसने कोई गाड़ी खरीदी है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके लिए मिनटों के अंदर बगैर किसी हैसल के उसको वो कवरेज मिलनी चाहिए, उसका रिस्क जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरा और आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, जो शुरू में आपने सानी बात की, जो कंफ्यूजन है अनफॉर्चुनेटली हमें, वो हलाल हराम वाली। देखें, इसके ऊपर हमारे शरिया स्कॉलर्स बहुत इस अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बड़ा क्लियर इसके ऊपर उनका ओपिनियन है। तकाफुल एग्जिस्ट करती है, जो हमारा एक शरिया कंप्लाइंट कन्वेंशनल इंश्योरेंस का एक ऑल्टरनेटिव है, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट की तो मैंने बता दिया, वो तो पहले बनती है, लेकिन फिर हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ज़हनों में डाउट है तो नॉलेज हासिल करें। आजकल इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे मौजूद है, सवाल करें, शरिया स्कॉलर्स के साथ एंगेज हों, और ये समझें कि किस तरह से ये शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक असूलों के मुताबिक ये इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये तीन चीज़ें अगर हम सारी ये कर लें, तो मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि अगले 4 से 5 साल में आप देखेंगे कि ये जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, ये किस तरह से 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं पहले नाज़रीन को के लिए एक चीज़ बता दूं और फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नाज़रीन, शर्जील हैपन टू बी अ पर्सन जिसने यूबीएल में चीज़ों को टर्न अराउंड किया इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन। और अगर आज लोग यूबीएल की स्टोरी डिस्कस करते हैं, उसमें कैपिटल गेन की हर तरफ बात होती है, टॉप टियर में यूबीएल की एंट्री की बात होती है, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द great transformation, digital transformation that UBL has been through, and he happened to be the man behind that. अब शर्जील साहब इंश्योरेंस साइड पे चीज़ों को देख रहे हैं, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इंश्योरेंस के सेक्टर पे तो हमने जनरली बातचीत कर ली है, बट इन रिमेनिंग 6 to 8 minutes we would want to have
an overview as to what are the thoughts at UBL کہ انشورنس سیکٹر میں یہ جو نئی اینٹی ہے یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, واٹ آر دیئر ویژنس اینڈ مشنس, اینڈ گوئنگ فارورڈ یہ اس کمپنی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. سو شرجیل صاحب اوور ٹو یو. تعلیم آپ نے یو بی ایل بینک کا حوالہ دیا. دیکھیں جب یو بی ایل بینک میں ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا آغاز کیا تھا تو ایک ہمارا ویژن تھا, اور وہ ویژن یہ تھا کہ بینکنگ کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ ایک 8 سال کا بچہ بھی جو ہے بغیر کسی ہیلپ کے وہ اگر بینکنگ کو سمجھنا چاہے یا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ جی 5 سے 8 سال کے بچے اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر, اپنے اسمارٹ ڈیوائسز کے اوپر جس طرح سے ساری دنیا کی انفارمیشن ایکسیس بھی کرتے ہیں کمفرٹیبلی اور کانفیڈنٹلی, تو ہم نے کہا کیوں نہیں وہ یہ بینکنگ کے ساتھ کر سکتے. اور وہ الحمدللہ وہ ویژن جو ہے ہم نے وہ ریئلائز کیا. ایگزیکٹلی وہی چیز میں چاہوں گا کہ ہم انشورنس میں ہوتا دیکھیں کہ انشورنس جو آج جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا, اتنا کمبرسم اور اتنی کمپلیکیٹڈ یہ انڈسٹری اور یہ پروڈکٹ اور سروسز ہیں, اس کو اتنا آسان بنانے کا ویژن ہم لے کے نکلے ہیں کہ آج سے 3 سے 4 سال بعد ہم چاہیں گے کہ وہی 8 سال کا بچہ نہ صرف یہ سارے ڈاؤٹس اس کے ذہن میں ختم ہو چکے ہوں, بلکہ وہ اتنی ہی آسانی سے اگر وہ اپنی کسی کھلونوں کی لٹرلی آج کل تو گیجٹس اور کھلونے بھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں وہ بچوں کو جو ہے وہ اتنی اویئرنیس ہم دلوا دیں گے کہ ان کو پتا ہو کہ جی اتنی مہنگی چیز لینے کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنے کے کیا کیا طریقے موجود ہیں اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے at the touch of a button. So this is our vision that we've embarked upon, اور انشاءاللہ ہم اپنا رول پلے کریں گے along with other players in the industry. یہ بتائیں کہ if an ordinary man on the streets he feels کہ اس کو سیل فون لیا ہے اس کے بچے نے اور وہ اس کو اس کی انشورنس چاہیے فار couple of months, کوئی چھوٹی ٹرانزیکشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی یا کسی انڈیویجول کی ریکوائرمنٹ ہے ٹو گیٹ انشورڈ اور گیٹ سم تھنگ انشورڈ, سو ابھی بھی یہ جو سفر ہے آپ کا یو بی ایل کا, یہ کوئی مینول ہے یا اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا ایڈونٹ ہو چکا ہے, آپ نے کوئی پروڈکٹ کوئی ایپ انٹروڈیوس کر دیا؟ تو ہمارے پاس جو بیسک پروڈکٹس ہیں ثانی, جیسے جس میں موٹر انشورنس ہے, جس میں ٹریول انشورنس ہے, وہ ہم نے ایپ کے اوپر اویلیبل کر دی ہے. لیکن میں ابھی بھی خوش نہیں ہوں کہ ہم پاکستان میں اس قسم کا ایکسپیرینس دے پائے ہیں کہ جس میں ایک عام آدمی, ایک مین آن دا اسٹریٹ, اینڈ اگین ریمبر دیٹ 8-year-old kid, کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ وہ ہے کہ اگر میں 8 سال کے بچے کو اور 80 to 85-year-old انڈیویجول کو اگر میں یہ آسانی سے سمجھا سکوں اور وہ لے سکیں, اویل کر سکیں, تو تب سکسیس ہوگی, تب تک کوئی سکسیس کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ چیز ہم ابھی تک اچیو نہیں کر پائے ہیں, بیکاز دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, انشورنس جو ہے, انشورنس کمپنیاں غائب ہو رہی ہیں, انشورنس نظر نہیں آتی. اس کو کہا جاتا ہے ایمبیڈڈ انشورنس دنیا میں, کہ سیملیسلی آپ نے انشورنس کو چھپا دیا ان ٹرانزیکشنز میں اور ان ایکٹیویٹیز میں جو آپ روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں ایز بزنس اور ایز این انڈیویجول. لوگ جا کے انشورنس کمپنی نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے, لوگ انشورنس کمپنی کی ایپس اور ویب سائٹس پہ نہیں جا رہے ہوتے. ان کا مقصد ہوتا ہے یا گاڑی خریدنا, یا ٹریول کرنا, ہالیڈے پہ جانا, بچوں کی ایجوکیشن کا انتظام کرنا, اپنی سیلری یا انکم کی کنٹینیوٹی کو انشور کرنا, ان کے یہ مقصد ہیں. اب انشورنس جو ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انشور کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے ایٹ دا رائٹ ٹائم, ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ایٹ دا رائٹ پرائس یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں, اور یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے. زبردست. دیکھیے شرجیل صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ پروسیس کے اندر انشورنس خود بخود آ جاتی ہے, جہاں رسک ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پارٹی اس کو انشورنس کا کوریج لے رہی ہوتی ہے, اور یہ سارے کا سارا جو کچھ ہے وہ بہت ہی سیملیس طریقے سے ہوتا ہے. جب کبھی آپ ایکسپوز ہوتے ہیں رسک کے سامنے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ والی چیز بھی کور تھی. سو دیٹ از ویئر دی ڈائریکشن سیم ٹو بی. آخر میں ہم ضرور چاہیں گے کہ شرجیل صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ ریگولیشن سائٹ پہ, کمپلائنس سائٹ کے اوپر پاکستان کی رینکنگ کہاں ہے, پاکستان کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں وہ آج کے دن, اینڈ گوئنگ فارورڈ ان کو کہاں نظر آتا ہے پاکستان انشورنس کے میپ پر. اور اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ چھوٹا سا اگر کوئی میسج دینا چاہیں ان جنرل جن لوگوں کو انشورنس کرانی چاہیے ہے یا وہ کرانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ان کا کیا میسج ہے؟
نہیں جی، میں سوال کے دو طرح سے میں اس کے پارٹ میں بناتا ہوں. پہلا تو کہ ابھی تو ہم ایز اے کنٹری انشورنس کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ کوئی اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم بینکنگ میں بھی بہت پیچھے ہوا کرتے تھے آج سے 30 سال پہلے، اور آج ہم شانہ بشانہ ہم چل رہے ہیں. میرے خیال میں جو آج کی بینکنگ کے پروڈکٹ سروسز ہیں اور جس طریقے سے وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں جن ڈسٹریبیوشن چینل سے، آپ اس کو ایزیلی دنیا کی کسی بھی ڈیولپ کنٹری سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں اور کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم انشورنس کے ساتھ بھی وہ کریں گے کہ جس طرح سے ڈیولپ مارکیٹس میں، ویسٹرن مارکیٹس میں، سنگاپور جیسے کنٹریز میں انشورنس ایمبیڈڈ ہوتی ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہے، یہ چیز ہم بالکل کر سکتے ہیں. اور اس میں ریگولیٹری ہیلپ بالکل چاہیے ہوگی. تکافل کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. ریگولیٹر پوری کی پوری انڈسٹری کو مائگریٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو وہ تکافل مائگریشن سے بہت ہیلپ ملے گی. لوگوں کے جو شک و شبہات ہیں شریعہ کمپلائنٹ کے حوالے سے، وہ دور ہو جائیں گے کافی حد تک اس سے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. لیکن آخری چیز جو میں کہوں گا جی، میں چاہتا ہوں کہ ایز انڈیویجولس ہم پہ بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے. دیکھیں، جب میں اپنے بچوں سے جب بات کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ جی جو واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک آپ کو کوئی سکھانے نہیں آیا تھا، آپ کے ذہن میں سوال تھے، کیوریوسٹی تھی، آپ نے کوئی سیمینار اٹینڈ نہیں کیا، کوئی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، اینڈ یو نو ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو یوز دیم، یو نو پروز اینڈ کونس کیا ہیں. جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے، جہاں سوالات ہوتے ہیں، وہاں پہ اب انفارمیشن ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے. تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں، چاہے وہ حلال حرام کے حوالے سے، چاہے وہ ان کے پروسیس کے حوالے سے، یہ ساری انفارمیشن اب ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان شک و شبہات کو دور کر کے آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں اس انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں. زبردست، بہت اچھی طریقے سے جینزی جس طریقے سے آج کی دنیا میں چیزوں کو، اپلیکیشنز کو استعمال کر رہی ہے، دنیا کو بدل رہی ہے یو بی ایل کی، اس پہ بھی نظر ہے. ون فائنل ورڈ اور اے سینٹنس آن گورننس اینڈ ٹرانسپیرنسی. گورننس ہی بہت میرے خیال میں یہ ریگولیٹر کو کریڈٹ جاتا ہے. اوور آل گورننس جو ہے وہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. دیکھیں، کیونکہ جب مینول ایکو سسٹم ہوتا ہے تو اس میں ایررز، مسٹیکس، اوور سائٹس کا بہت زیادہ روم ہوتا ہے. جتنی جلدی ہم ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن اس انڈسٹری میں کر لیں گے، ہماری گورننس اور کمپلائنس اتنی ہی ٹرانسپیرنٹ تیزی سے ہوتی چلی جائے گی. 5 سال کا جی ہمارا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کے فنگر ٹپس پہ ہو کہ جب وہ انشورنس لینا چاہیں وہ ایک افورڈیبل اور آسان طریقے سے لے سکیں. زبردست، تھینک یو سر، تھینک یو. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے شرجیل شاہد صاحب، جو کہ سی او ہیں یو بی ایل انشورر لمیٹڈ کے. پاکستان کے انشورنس سیکٹر میں کافی ٹریکشن اور ایکٹیویٹی ہے. جو ریگولیٹر ہے پاکستان کا، یو میں کال اٹ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، کپلڈ وتھ دی بینکنگ سیکٹر ریگولیٹر، دونوں نے مل کے بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے 1.5 ایئر میں. کافی بڑی ریگولیٹری چینجز بھی ہیں اور ٹرانسفارمیشن از آن دا وے، اینڈ وی کین کائنڈ آف سے کہ ڈاؤن دا روڈ 2.5 ایئر 3 ایئرس پاکستان میں یہ جو نمبر ہے 0.5% پینیٹریشن کا، یہ نمبر بدلنے جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو بزنس کا پوٹینشیل ہے، جو ہارنس نہیں ہو رہا جسٹ بیکاز آف دا رسک میٹیگیشن چیلنجز، وہ ایڈریس ہونے جا رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح شرجیل نے بار بار بتایا، کہ جینزی فوکسڈ ڈیجیٹائزیشن اینڈ ڈیجٹ سینٹرک اپروچ ان کی ہے. اینڈ بیکاز آف دیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ سستی فریکشنلائز ڈیجیٹل انشورنس جو ہے وہ نئی جنریشن افیکٹولی استعمال کر رہی ہوگی. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دی ریگولیٹری فریم ورک، کمپلائنسز اینڈ دا ڈیولپمنٹ ان دی لیگل سیکٹر، وہاں پر بھی بہت ہی ریزنیبل اور سسٹینڈ ایفرٹس ہوئی ہیں، جس کی مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشورنس سیکٹر میں جو 40 کے قریب کمپنیز ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور جو اس کے آٹومیٹڈ سلوشن اور سافٹ ویئر ہیں ان کی پینیٹریشن بینکنگ سیکٹر میں بہت اچھی ہے. بیکاز ہر وہ کمپنی جو رسک میٹیگیشن کے بزنس میں جا رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن پہ گامزن ہے، وہ کسی نہ کسی بینک کے ساتھ ارینجمنٹ ضرور کرتی ہے، سو دیٹ کہ بیکاز جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بینک کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے انشورنس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، انشورنس
کی پینیٹریشن بھی ہو رہی ہے اور ہر وہ ٹرانزیکشن مٹیریل ٹرانزیکشن جو بینک کے تھرو ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کوئی انشورنس کمپنی جو ہے وہ بینک کے ساتھ الائن کر رہی ہوتی ہے. دیٹس اے گڈ سائن فار دی ڈیولپمنٹ آف دا انشورنس سیکٹر. شرجیل کے ساتھ ہم ایک فالو اپ ضرور کریں گے 3 سے 4 مہینے بعد اور ان سے جانیں گے کہ ان کا سفر کیسا جا رہا ہے اور گوئنگ فارورڈ یہ انشورنس سیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں. ناظرین اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.